Je voudrais donc inviter Martinho et Georges à venir sur scène pour qu'ils vous parlent un petit peu de ce film, de l'expérience de faire le parallèle de la carrière de cet artiste avec cette école de samba qui nous tient à cœur. Ce segment de la musique brésilienne qui est la samba. Et beaucoup de ces artistes, ils viennent de Vila Isabel, qui est vraiment un endroit, un quartier où il y a beaucoup de personnes qui se dédient à ce genre de musique. Et merci beaucoup Martinho d'être venu. Je suis arrivé en 2003 au Brésil pour des chansons plus romantiques, avec Maria Bethânia, Chico Buarque et tous ces chanteurs magnifiques, ces compositions. Et puis ensuite Nana Caymmi, que vous connaissez tous sûrement. Et la samba n'était vraiment pas mon monde. J'avais jamais été au carnaval. Après même 6 années au Brésil, ou même 7 années, et après j'ai rencontré Martinho, et c'est lui qui m'a convaincu de rentrer dans ce monde merveilleux, avec un CD qu'il avait chanté des chansons de Noël Rosa. Ça s'appelait Martinho Canta Noël, et comme moi, un vieux français qui ne comprenait pas bien le portugais, j'étais persuadé que c'était des chansons de Noël, et j'ai jamais voulu. Et je voulais pas acheter ce CD, mais je l'ai reçu comme cadeau, et là, tout d'un coup, ma vie a changé. Donc Martinho, c'est quelqu'un qui vous change quand vous le rencontrez. Il va vous changer la vie, c'est très dangereux. Et maintenant, je suis sans piste. Ce soir, je me suis mis en couleur azul d'Avila. Azul d'Avila Isabel, TG. Boa noite. Eu vou falar devagar. Eu digo uma coisa que é assim, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Pode ser também assim, seu lantimão, seu lantimão, seu lantimão. Salantimã, Sedulcimã. Sedulcimã. Mas eu estou muito feliz e fiquei muito contente de estar aqui, que eu vim por 2 motivos. Eu vim para lançar mais um livro que está ali, Salão do Livro de Paris, foi ontem, foi muito bom, fiquei muito contente. A minha editora, que é a Diva Pavesi, está aqui na casa, veio lá para cima para ver o filme pela primeira vez também. Diva, obrigado. É o 3º livro meu que ela lança aqui, traduzido para o francês. E o 2º motivo é que o Gachot, que já virou meu amigo, ele falou: Martinho, vamos fazer uma festa lá, mostrar o filme. Eu falei: ajeita aí. Aí ele criou as condições todas e nós vamos mostrar para vocês o filme que ele fez aí. Se alguém tiver alguma curiosidade, pode perguntar que a gente fala. E é isso. E agora, o 3º motivo que eu estou contente é porque depois do filme, vocês não precisam ir embora. Porque tem um grupo que vai ficar aqui tocando músicas assim que eu, do meu repertório, que eu fiz. Então, é uma satisfação muito grande. Obrigado. Mas ele veio morar na borda do mar. Mas aí a borda do mato não tinha escola de samba, e a Vila Isabel já tinha uma escola de samba. Ele se integrou aqui a gente. Ele chegou aqui, gostou, se mudou pra cá e agora virou raiz. Já é o nosso filho, tá entendendo? Filho do bairro de Vila Isabel, ele. Martinho da Vila é o nosso mestre. No mundo do samba, ele é a nossa trilha, tá entendendo? A gente tem que acompanhar tudo que ele faz, a gente tem que acompanhar porque só traz pra gente coisa boa, tá entendendo?
a vida melhora. A vida, ela é otimista. A vida vai melhorar. Todos os revolucionários do mundo são otimistas. Vou correr pra lá e pra cá. E o que que há? Mas a vida vai melhorar. O que que há? A vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes ça. Le film a déjà été sorti au cinéma, en Suisse, dans beaucoup de pays déjà. On était en Pologne, dans beaucoup et au Brésil, et va sortir bientôt au cinéma. Et maintenant je vois Martinho qui est là, très proche de nous. Est-ce que vous voulez dire quelque chose encore à Martinho? On va le faire venir, Martinho, por favor. Vamos nacer das cinzas. Pour moi, c'est un tel honneur d'avoir pu faire un film sur Martinho, c'est incroyable. Même, on peut rencontrer des grands, mais Martinho a quelque chose vraiment de très spécial. Aussi, une personnalité très proche et je suis très très fier. Je ne peux pas dire que je suis son ami, mais je l'espère. Et on l'est tous un peu dans toutes ces chansons qui chantent. Yes, vous connaissez tous les textes par cœur. Il a chanté tellement dans ce film aussi, je suis tellement heureux en fait de rencontrer des musiciens comme ça. Martinho, você quer... Talvez tenha uma pergunta para você. Alguém tem uma pergunta? Ah, qui? Non, ele não. J'ai une question, est-ce qu'il a déjà été en Afrique? Voyager en Afrique? Oi, eu sou brasileira, estou aqui com meu noivo. Nós somos super fãs de você. Meu pai escuta desde sempre a tua música, então desde meus 5 anos ele fala que vai te levar no aniversário dele. E a promessa se renova, se renova, se renova e a gente fica sempre na esperança. Eu queria perguntar para ti, a gente assistiu alguns vídeos teus no YouTube desde 1970 e alguma coisa. Eu queria perguntar para ti se tu sofreu algum preconceito assim que chegou aqui com a música brasileira, com o samba que a gente tanto admira, e depois a gente queria pedir para bater um papo contigo. Quer que eu traduise la question? Donc elle dit que depuis toute petite, son père a dit qu'il va inviter Martinho à jouer à son anniversaire. Et elle attend année après année, ça s'est toujours pas passé. Et puis après elle a posé la question si Martinho a déjà souffert dans certains préjugés en amenant la musique brésilienne et en tant que côte noire ici en France. Não. Quem sabe o dia ainda vou, mas não, aqui na França eu sempre fui bastante bem acolhido, já cantei em muitos lugares e, sei lá, eu sempre tive uma atração assim pela França, não muito explicável, mas eu creio que foi só pela sua história mesmo. Daqui tem muitas alegrias. Hoje tive uma alegria muito boa, além do filme. Eu tenho um músico que veio comigo tocar aqui na França, muitos anos atrás, Toninho Ramos, um grande violonista. Depois ele se apaixonou pela França, ficou por aqui, e há muito tempo eu não ouvi. E aí encontrei com o Toninho Ramos aqui agora, aquele ali. Obrigado, Toninho. E o Toninho não sofreu nenhum preconceito aqui. Tu veux traduire? Les gens comprennent. Bon, les amis brésiliens traduisent à ceux qui ne parlent pas le brésilien. C'est plus simple comme ça, non? Il y a d'autres. Il a une question. Je veux savoir s'il avait... Oui, en français. Oui, bonjour, merci. Et moi, je voulais juste savoir s'il avait déjà voyagé en Afrique ou pas.
você já foi na África? Ele deu uma sugestão. A pergunta. Chega para. Se eu já fui na África, já fui muitas vezes. Muitas vezes. Em Angola, me consideram um angolano, assim, também. Já andei em muitos países, já toquei muito. Moçambique, gosto muito. É isso. J'ai découvert il y a peu que Martinho il est très proche de Bonga, que vous devez connaître, un musicien angolin. Et bon, je lui ai dit, Martinho, un jour il faudra que tu viennes jouer avec Bonga ici. D'autres questions? On va faire 2 dernières questions et puis on va mettre en marche. Olá, boa noite. Vou falar em português de Portugal, está bem? E depois vou falar em francês. Parlez en français pour la traduction. Uma pergunta sobre o samba. Você falou sobre o samba e sobre a sua função social, que acho muito importante. Sobre isso, queria saber qual é a sua análise sobre o samba que há atualmente aqui em França e na Europa, que há uma dinâmica muito forte em volta do samba. O que é que você acha sobre o samba da Europa? Se há mesmo realmente um samba da Europa ou se é um samba qui vient du Brésil, tu as percebi a minha pergunta. Alors, ma question très rapidement, c'était est-ce qu'il existe concrètement un samba européen ou est-ce que lui, dans son analyse, en fait un samba brésilien, un samba pardon, européen, ou si, bah voilà, si pour lui, voilà. O samba do Brasil se espalha pelo mundo. Não dá para eu fazer uma análise, porque eu teria que estar muito presente para ver essas coisas. Então não posso dizer. Mas eu creio que tem muita gente fazendo bem isso. Eu acho que hoje você vai ver aqui um grupo que vai fazer samba muito bem. Obrigado. Ça va? C'est ça? C'est bien, ça se fait. Une dernière question. Lève le bras tout de suite. Opa. Boa noite, é um prazer conhecer você pessoalmente. Queria saber se você já foi inspirado por Paris para escrever um samba, ou seja, uma francesa. Boa ideia, boa ideia. Vai escrever agora, hoje. Eu fiz um samba que eu chamo de Salve a Mulatada Brasileira. Eu comecei a fazer aqui na França há muito tempo. E era uma brasileira que veio para cá há muito tempo e aí não me conhecia, depois a gente se conheceu, ela ficou perguntando pelo Brasil, pelas coisas e tal, e eu fiz um samba, uma Salve a Mulatada Brasileira. E tem um pedaço que eu digo, Je ne sais pas parler français. Também não falo português. E foi por aí, mas já tem. Merci. Bonsoir, je suis une Européenne comme vous. Je ne connais rien au Brésil, je ne connais rien à la samba, mais la samba me parle. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce film? Pour moi, d'abord, la samba, c'était plein de clichés. Ici, la samba est mal perçue, à mon avis, tout à fait mal perçue et mal utilisée aussi. Le Brésil devrait faire un peu... Et je voulais recentrer, je voulais montrer que la samba c'était autre chose, c'était un mouvement social, il y avait de la poésie. Et Martinho Davila, c'était le personnage idéal pour présenter ce sujet et montrer justement une musique que je trouvais un peu monotone par le passé. Et après j'ai découvert ces mélodies, ces textes et ces rythmes qui peuvent aussi être très variés et très finement utilisés. Et quand on rentre dans une école de samba et qu'on observe bien et qu'on est bien présenté, il y a autre chose. Pour moi, c'était une découverte.
C'est vrai que quand en européen, on écoute de la samba, on ne pense qu'au carnaval de Rio et à quelques accords, mais pas à toute cette subtilité. Qu'est-ce que vous avez, vous, ressenti alors, je ne sais pas, parce que j'ai trouvé votre film extraordinaire, merveilleux, ça me donne envie d'y aller. Oui, alors moi, j'aime pas trop le carnaval, à dire franchement. Je voulais pas vraiment montrer le carnaval. Je me sens pas à l'aise dans ces foules, cette hystérie un peu, ce devoir d'être heureux sur un moment précis. La samba raconte beaucoup plus que ça. Et la Sapucaï, cette grande avenue, j'y suis allé 2 fois, mais et j'ai filmé, on le voit un peu dans le film, mais c'est pas un endroit où je m'y sens vraiment à l'aise. Pas aussi parce que la samba est utilisée commercialement un petit peu. On fait de l'argent avec la samba aujourd'hui. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse. La samba, c'est dans tout un chacun. Même le dernier plan du film avec cette femme qui danse toute seule, c'est ça la samba. La samba, c'est quelque chose, c'est avec soi-même. C'est quelque chose de très personnel. Non mais c'est vrai, la samba, c'est ça. Voilà. La samba, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on a dans le ventre. Et je trouve que vous l'avez très bien ressenti. Moi, européenne, je peux vous dire que là, j'ai vibré à travers la samba. Merci. Merci à vous. Oui, c'est le cri. La samba, c'est le cri de la liberté aussi des Noirs, hein, parce qu'ils étaient... bon, il y a toujours ces problèmes, des problèmes de ratio qui ne sont pas résolus. Ça s'est amélioré un petit peu, puis maintenant, ça redevient pire qu'avant. C'est un peu... Et la samba est là pour... c'est le cri du peuple. Merci à vous. Merci.